हेलो किड्स, कलर्स नेम। बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अल्फ़ाबेट्स ABCD। चलिए बच्चों, ये हमारे देखिए बहुत से कलर्स हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से कलर्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाला यानी रेड वाला। रेड कलर, रेड कलर। येलो कलर, येलो कलर। पैरेट कलर, पैरेट कलर। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। वाओ, हमारे ये कलर हो गए हैं किड्स। अब स्टार्ट करते हैं लिखना। A for aeroplane. B for ball. C for cow. D for dog. E for egg. F for fan. G for grapes. H for house. I for ice cream. J for joker. K for kite. L for lion. M for mango. N for nest. O for ox. P for papaya. Q for queen. R for rose. S for sun. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yak. Z for zebra। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।